Yanında geçeceksin. Uzaktayız, ben de göreyim. Çok uzaktayız. Onun yanına geçeceğiz. Bak bunu kim yazmış biliyor musun? Biber de var. اللهم صل على محمد وعلى آله كما باركت على إبراهيم وعلى itu dia keren itu baga azan andar طيب طرف يا شيخ حجي طرف انت العمل اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صليت على آل إبراهيم وعلى الله 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 आगे जाएगा बाकी अरे आज जन्ना में जाएगा तो फिर पूरा अंदर से वीडियो बना ले रहे हैं क्या वीडियो बन जाए अच्छे से और बन जाए क्या على آل إبراهيم وعلى آل الله يا 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 رب يا 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 اللهم صل على كما صليت على وبارك على محمد सख्त मना है क्या वाद लेडीज الله كما صليت على على إبراهيم إنك محمد يا كما اللهم صل على